हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग सबके जोहार आहक आज टाउन फाले अलग गई आहूँ मैं आहि पाइছোঁ फ्लिपकार्टर ऑफिस ये देखिबले पाइसा और मैं यार पा लिडो जाम सो ब्लॉग मैं आज रास्तात देखाम की पाम लिडो लैके और आज मास्क किनिलो नतुन एटा देखाम बार ब्लॉग एटु है मार्घेरिटा सेगुनबारी और आज खूबे ভাল লাগিছে বতৰটো সফা সফা सो फ्रेंड्स ब्लॉग मोर लगत आज लिडो टाउन क्या ना गामोचा खाली 60 टका कम को पा जाओ बारू गामोचा तो दाम हां ओके ए पर हो जाएगा तुला घर पे गामोचा केना के तू केना के लो 60 टका কাম কৰিব নাই বস্তুটো ডাবলে আছে আপোনালোকৰ সমস্যা হ'ব বুলি দুটালে আছে এই ৰবৰ লগাটো নাই ৰবৰে নাই ইয়াত ৰবৰ নাই দুখন বহল হ'ব বহলি নহয় আছে ফুলটো লাগে ফুলটো নহয় ফুলটো দেখি ভাল লগাতে ল'ব লাগে মিলি যাব খোৱাটো দুখন ল'ব লাগে ভাল লাগে ফুলটো মিলিব লাগে নিমিলে তাৰমানে বন্ধা চিষ্টেমটো হ'লে মানে যিমানত বান্ধি পাৰি এইটোৱে দৰ পাৰ বেলেগ দৰ নাই এইটো যিকোনো এটা কৈছোঁ আৰু এটা ভাল লাগিছে নাই গামোচাৰ মাস্ক ভাল লাগিছে এইবিলাক চব 30 টকা এইবিলাক চব 30 টকা এইবিলাক